Photo entrée. Photo entrée. Photo entrée. Kosi kabisa kimepanda pembe. Lakini na intention. Okay, nazo. Piga mbalimbali hayo. Piga sasa. Kamata hapa. Piga pembeni ya baba. Lisao. Ye. Unajificha hapa. Baba. Karibu mpenzi mtazamaji kwenye Fizi Empire TV Online. Kama unavyoona siku leo tuko Bibokoboko na tumetokea Baraka, tumekuja Bibokoboko na baadhi ya kundi ya vijana ambao tuseme ni conseil ya jeunesse ya mvile ya Baraka. Wamekuja kucheza mchezo, wamekuja maeneo ya Bibokoboko kucheza mchezo wa mguu ambao utafanyika leo katika stadi inaitwa Gisombe, na hii ni kundi ambayo imetoka Baraka. Kama unavyoona hapa kuna Esprit, mmoja kati ya wasanii ambao imetokea Baraka, na hii ni ekipa ambayo imetokea Baraka, na mzee hapa katikati ni ambaye amepokea vijana kutoka Baraka hapa katika shule hii hapa Bibokoboko. Hii ni Fizi Empire na mimi nataka iloje na mengi zaidi tuendelea kuwajulisha kipi kinaendelea mwanzo mpaka mwisho. Basi hakikisha umeungana nasi na usikose kusubscribe kwenye channel yetu, vile kushare, kulike na kucomment. Kitu ya kwanza ni kuverify kwanza benye walikuja na benye hapo jana tulifanya na nini, tulifanya list pale hawa ni watu wa usalama, kuna polisi vile na jeshi la FARDC ambao wamekuja kulinda usalama kwa hiyo tukio ambalo litafanyika siku ya leo. Unaendelea kutazama Fizi Empire TV, mimi nataka DMS Lodge Fizi Boy K machine ya route. Haya, karibu mpenzi mtazamaji kwenye Fizi Empire TV Online. Siku ya leo tunapatikana katika Bibokoboko na aliye nyuma ya kamera anaitwa Patient Rafiki, ni president wa conseil urbain ya jeunesse mu ville ya Baraka. Jambo mtangazaji. Labda unaweza tuambia objectif ya kutoka Baraka na kufika leo Bibokoboko? Tumetoka Baraka avec un groupe de jeunes, ba joueurs na wengine, na objectif moja ya kukuja kutafuta namna gani kufanya maaktivite za rapprochement, c'est-à-dire kuangalia namna gani tunaweza kukutana tena na vijana wenzetu hapa Bibokoboko juu ya kuongelea mambo ambayo ilikuwa tudivize kupitia michezo mbalimbali. Na ndio kwa maana leo tuko hapa Bibokoboko juu ya kufanya match ya football na vijana wa Bibokoboko. Nous avons toute une équipe yenye iko nyuma yetu, d'ailleurs 3 il faut le dire, juu bajeni biko mobilisé. Bibokoboko tuna apprécier accueil yenye iko très chaleureux. Vijana wa Bibokoboko, watoto wa baba wa mama kama jinsi mnavyowaona, na wengine labda hawajafika, wametupokea tangu mwanzo wa mgini, na hapa tunajikuta kwamba tuko dans les mains sûres kwa sababu wenzetu walitusubiri kwa hamu sana. Na tuko hapa tumekuja kusisitiza neno ambalo tumepanga kwa pamoja, sababu tulifanya feuille de route, tulitracer ensemble na wenzetu wa Bibokoboko feuille de route juu ya kurestaurer cohésion sociale, pour restaurer pacification na ile esprit ya cohésion yenye ilikuwa ina régner entre si
yenye hatujui nani alipoteza, hatujui nani alikuwa chanzo wa kuipoteza ile confiance tulikuwa nayo. Alo sisi vijana tukasema no, sisi tunaweza kama tunapenda, sababu wale ambao wako wa acteur na ndio tena wa victime na ni majorite wa jeune. Ndio kama ana tumekuja kusisitiza awamu ya kwanza ni match ya football ambayo itachezeka hapa siku ya leo, siku ya 6. Kesho tena kuko nyingine programu ya mechi, yani mechi mbili zitachezeka hapa Bibokoboko. Ya, na labda tunaweza tukasema kuna baadhi ya watu wengi kutoka Baraka sio rahisi, walikuwa wanaogopa au mpaka sasa hivi kuna wale ambao wanaogopa. Ni message gani unaweza ukawaambia? Insécurité inabakia kwa réseaux sociaux. Sisi tumegundua kwamba raia wa ngambo na ngambo wameshachoshwa na vita. Wabembe, Wafuliru, Wanyindu, Wanyamulenge waishachoshwa na vita. Na wakati kuna kuwaka muda wa kila jambo. Kuna wakati wa vita, kuna wakati wa amani. Na wakati wa vita uishapita. Tuishapoteza ndugu zetu, tuishapoteza mali yetu. Ni wakati sasa na sisi kutafuta amani. Et donc ile insécurité sisi hatukuiona. Inabakia maroza wa moja na njoo yenye tuko tunatafuta kudekurager. Ndio tuko tunatafuta kudekurager. Hapo awali tulikuwa tunaishi mu interdependance na benzetu wa hapa Bibokoboko. Walikuwa wanabeba chakula Baraka, tunaipokea. Sisi tunaleta vyakula kule vile tunavileta hapa na binasaidia sana kwa chakula. Binasaidia kwa ile cohesion, lien na attachement yenye tulikuwa nayo. Lakini s'il faut parler de l'insécurité, munjia si hatukuiona. Na ile ni signe ya réussite ya hii processus ambao jeunesse zote mbili zilianza. Na labda kuko watu wenye wanafikiria labda hii arrive ya kutoka Baraka mpaka hapa labda ni kitu ambacho kiko politize nyuma yenu, pako watu kama vile ba politiciens wana soutenir. Message inaweza kuwa ni kwa nini kuvale? Kitu ambacho tunaweza sema ni kwamba kila mtu kwa hii wakati kila mtu anaweza kusema kenye anapenda, kenye anajisikia kusema anaweza kusema. Na wakati unaweza sema kwamba biko politize na ni bale ba politiciens ndio biko banatutuma sisi kuuana sisi kwa sisi. Ni wale wa politiciens ndio wako wanaacha tunauana ndugu kwa ndugu, tunauana Mubembe kwa Mbembe, Mnyamulenge kwa Mnyamulenge, Mushi kwa Mushi. Donc ni wale juu ya maintérêt na ndio binyi sisi tuko tunadenoncer na ndio tunakatana, sababu le problème haiko hapa ku niveau local, na kama problème iko hapa ku niveau local il faut des solutions locales. Donc mimi nadhani kila mtu atasema bien anajisikia, kila mtu ataongea bien anataka, lakini sisi tunajua kile ambacho tunachotafuta, rien que amani, rien que la paix. Ni wakati ya vijana wa Baraka, vijana wa Bibokoboko kuwaza namna gani ya kuinvestir wabo, namna gani vijana wanaweza kuanza kufanya maendeleo ya kwao pale ya kubakia tu muma bitu venye habita saidia chochote kile. Labda kwa kumalizia, tumekuja kucheza mechi. Kwa utabiri wako unatabiri washindi? Mimi nilisajili vizuri, naaminia sana vijana wa Baraka, na hapa hivi mvua za magoli zitaingia. Najua kwamba kikosi ambacho tumekuja nacho ni kikosi ambacho hakitatupatisha haya. Japokuwa vile, lakini unaona ni mchezo wa football, hauna formule exacte. Donc inabidi watumike sana, wamerite ile confiance ambayo nawapatia ili wafunge hawa vijana wa Bibokoboko magoli za mingi sana. Na niko na ile espoir sababu mchezo utachezeka entre les jeunes, ni fair play. Objectif haiko victoire, mais objectif ni ile rapprochement. Objectif haiko hapa ndio balibeba coupe, mais objectif ni succès ya sisi kusogeleana na wenzetu, tuongee les différends entre nous. Na si rien que ça. Na hii match ya football ni njia yenye itatubeba kwa ile cohabitation pacifique. Donc c'est juste un symbole. C'est juste ni alama yenye itatubeba ku resultats zetu tunazotandre amo pale mbele. Ya hacha tuseme asante. Asante na washukuru pia. Ya vile mpenzi mtazamaji, nimekuambia tutaungana na tutakuendelea kupatia matukio ambayo itapitika siku leo hapa Bibokoboko, na aliye nyuma kamera, mbele ya kamera kumrazi ni president wa societe civile. Labda atajitambulisha. Unaweza kujitambulisha ndugu? Asante sana mtangazaji, mimi naitwa kwa jina la Muhumuza Mugwema Jacques, niko president wa societe civile, encore ambassadeur de la paix hapa Bibokoboko. Tunafurahi sana kupokea jeunesse ya Baraka ambao wamefika hapa kwetu kwa kufanya michezo ya
kindugu ya kujaribu kuleta uhusiano mwema kati ya Baraka na Ibokoboko. Tumepiga hatua, lakini ni lazima watu waendelee kujenga hiyo uhusiano, sababu shida ambazo zimetupata kuko wakati kumetokea magumu, Baraka na Ibokoboko wasiwe na uhusiano, lakini kwa leo tunashukuru Mungu sababu tunaona kunapigwa hatua nzuri sana ambayo inatufurahisha sana kwa kupokea wandugu ambao wanatoka Baraka kwa tarehe ya 11 mwezi wa 6 mwaka wa 2022. Labda kuna wale watu ambao wanasema wanaogopa kuja Bibokoboko sababu kuna insecurity. Wewe kama vile ambassadeur de la paix na vile vile tena president wa société civile hapa Bibokoboko, message yako inaweza kuwa nini? Mnajua maneno ya uvumi marimer zinapita kila mara, na sisi wa Afrika sijue kama ni sababu watu walishapata mitandao ni kitu yenyewe wakuwa wanazoea, watu wanapitisha message kwa mitandao kusema huku na huku hakuna usalama, lakini tunaweza kuhakikishia kama Ibokoboko hakuna shida yoyote, sababu hata wa motari wenyewe wanatoka Baraka wanafika hapa wanatuletea chumvi, wanatuletea sukari, wanatuletea kile chochote tunahitaji bila tatizo yoyote. Watu ambao walikuwa wanakimbilia Muritorari, Wafurero, Wanyindu, Wabembe wote wengi wamekusha rudia, tunaishi nao hapa salama. Hatuna tatizo yote ya kusema Ibokoboko hakuna usalama. Unaweza tokea incident fulani, sawa tarehe 1 mwezi wa 6 hii mwaka tumepata incident kwenye watu 5 walikuwa wanaelekea kwa shamba yao kufika kwa mwingine ya Nyakisozi, wakaangukia kwa mtego wa shikasilaha ambao nao ni wabidoze vishambuke, walikuwa wanatoka Katoki wakawaua. Lakini tangia lo 18 mwezi wa 2 kufika hiyo tarehe ya kwanza mwezi wa 6 tulikuwa tuko na usalama kabisa wote. Hata leo hatuna shida sababu hiyo imepita kama incident ya hiyo mauaji, lakini eneo iko salama kabisa. Acha tuseme asante sana kwa muda wako bwana president wa société civile. Tunafurahi sana na tunasema karibu sana. Mnaona kama watu wa Ibokoboko wanawafurahia, maana ilikuwa ni msisimuo, watu walikuwa hawalale kusikia gisi mtafika. Mtaona watu, mtaona wazee, mtaona vijana, mtaona wamama, mtaona wadada, mtaona watu wa tabaka wote ambao watafika hapa kuona mchezo ambao jeunesse ya Ibokoboko na Baraka watacheza. Maana ni furaha kubwa sana mioni yetu, tunafurahi sana. Asante sana. Okay, asante. Kama unavyoona hapo mbele ni presence ya Monico kwenye hii stade ya Kisombe, nao vile vile wamekuja kuhudhuria hii mechi ambayo itafanyika hapa siku ya leo. Japo mnaona ni vijana wengine miaka ni tofauti, lakini njoo wazee wa mwingine. Tunafurahi kwanza kuwaona jeunesse ya Baraka, kama ilikuwa mpango kuona mnafika Ibokoboko, tunafurahi sana. Vraiment tunafurahi kubwa sana. Na mjisikie huru. Hapa hatuna shida yote kupitia usalama. Lakini aka nika presentation kidogo kusudi waone gisi ya kuwapokea. Hatungefanya hiyo seremoni ya kuwapokea bila yao kufika. Njoo wakuu wa mwingine. Yeye njoo David Giromukiza Matare, njoo shefu wa notabilite ya Ibokoboko D. Na tena iko mambo ya CCI mnajua hiyo. Yeye njoo Tambwe Maniha Tutabagisha, ni shefu notable wa Lulimba Rutabura msektere ya Tanganyika, ni deplace hapa. Na huyu naye njoo iko Mtambala hapa mtupema Basimukinji. Yeye njoo shefu Shorengabo John, notable wa notabilite ya Ibokoboko 1. Manake hapa tuko na manotabilite 4, lakini mwingine alienda Uvira. Yeye Mabondo Gaheka. Oui. Aya na presente Mabondo Gaheka, notabilite ya Kabembo. Manake hawa njoo wakubwa mwingine, wengine ni wazee. Yeye ni membre wa komite ya badeplace hapa. Yeye ni kapita wa mwingine yenye kwa wa magaji ame iko deplace hapa. Na wazee wengine mnaona hapa walifika kusudi muwe pamoja nao wote. Wazee wote mnaona ni wazee wa mwingine, njoo wasage wa mwingine. Wote wamefika
kusudi wawapokee. Haiko kusema tu ni wajene, peut-être mungesema oh ni wajene tu walikuwa kutupokea. Vraiment tunashukuru sana. Merci beaucoup. Tunashukuru sana Papa Jacques. Lakini wewe kujipresenter. Okay. Mimi naitwa Muhumuza Mugwema Jacques, president wa société civile tena ambassadeur de la paix. Merci beaucoup. Tunashukuru sana kwa accueil yenye iko très chaleureux yenye tunapokea hapa hivi. Sisi tuliwazia tutakutana vile vijana. Donc tuliwazia gisi vile tupiko vya bajene, tuwazia labda ni bajene. Kumbe mkibembe kuna kwa adage yetu tunasema mtoto wa kuku hawezi jaa mchungu kama mama yake haiko kule chini. Yes. Inabidi mama akuwe kwanza kule chini kisha mtoto anakuwa pa yule na chungu na yake. Na nyinyi ndio zile kuku mama. Donc présence yenu hapa si na turassurer. Acha basi na mimi wa présenter staff. Nilisahau mtu mmoja. Commandant de la police, pardon sana. Mlisamee naye ni commandant de la police siati ya Yokoboko. Merci. Nilikuwa namuona pembeni hivi iko karibu yangu naye alifika hapa kusudi juu ya usalama. Merci beaucoup. Asante sana. Okay, acha tu wa présenter na sisi waje staff ambayo ilikuja juu ya hii activité. Mimi ndio Patient Rafiki, président wa conseil urbain jeunesse ville ya Baraka. Chef de délégation. Huyu mnaona hapa ndio Willy Ibochwa ni vice président wa conseil urbain ya jeunesse ya ville ya Baraka. Huyu ndio Congolais Issa Alinoti, secrétaire exécutif et rapporteur wa conseil urbain ya jeunesse ville ya Baraka. Huyu banamuita bwana Justin Mulengwa, yeye ni jeune engagé en question ya mobilisation et pacification mu ville ya Baraka. Tunatumika beaucoup plus naye mu cadre ya ma stratégie juu ya kumobiliser ba jeune ma activité culturelle. Huyu dada hapa ana représenter sai les filles dynamiques ba ville ya Baraka, banamuita Françoise Mana. Parmi ba jeune fille betuko na Baraka iko engagé, donc tuko na leadership féminin yenye iko engagé. Akasema na mimi niko naenda juu ya kurepresenter question ya genre. Huyu bwana ni tunamuitaka un conseiller technique mu jeunesse yetu. Il est trop diplomatique na anasaidia sana ngambo zote zile mu jeunesse. C'est vraiment un conseiller technique. Ni ambassadeur naye wa Baraka. Ambassadeur wa Baraka banamuita Xavier Shomari. Huyu dada banamuita Marie. Mtajirande compte que ni dada mtulikiaka naye mwele mission ya kwanza. Njoo huyu tena anakuya. Iko parmi bale badada tulisema na huyu banatumika mwele bureau moya ya leadership féminin engagé mu ville yetu ya Baraka. Voilà, et il y a d'autres jeunes engagés banamuita consolateur. Et aussi un jeune mwenye anaitika kitu ikatike juu ya question ya amani. Donc si tuliselectionner les bichwa yenye iko impliqué mu pays. Sasa si mnajua haiko kila mtu ndio anaweza sindikiza hii initiative, mais tunajua pole pole avec si pengine batakuwa na jiunga. Una ndio capitaine kocha. Manake kama mtapigwa leo niende atafanya kitayokanavyo juu banamuita Abedi anajulikana sana unajua kama chef. Sasa yeye ndio Abedi iko vraiment parmi les jeunes engagés na yeye pia na yeye ndio anasimamia kwa hii equipe yenye mujina la population ya wadeplace wenye wiko hapa, tulipenda tuwapokee kwa furaha kubwa. Sisi kupokea mgeni kwanza ni kumuzimana, vingine vinakuyaka nyuma. Mumetuambia sema mutakuja, ilikuwa sama hadisi, lakini siku inatimia na tunawaona. Hiyo furaha inajaa mioyoni mwetu. Hatuwezi tukabisema viko muroho. Kinywa inasemaka mambo chache, lakini mambo mengi inakuwa muroho. Tukasema no, japokuwa watakuja, ni vizuri tuwatafutishe. Ngombe zilikosekana, ngombe zilishaisha, lakini tutafute gisi ya kuonyesha kama tuna upendo, tunatafuta umoja, tunatafuta amani. Hii sio mchezo ambao tunakuwa kucheza tu. Ndio. Binapitia mchezo, lakini tunatafuta cohabitation pacifique Baraka Bibokoboko.
Kwa hiyo hii ni zimano ambayo tunawapatia leo, kama mtachuna, kama mtabeba, lakini ni mboga purke mulishe ugali. Kwa hiyo tutakuwa wafupi kwa sababu tungale na muda wa kuongea. Mwangalia vijana ambao wataweza waichune mkule. Neno letu ninakushukuru. Tunakosewa lakini tunatosheka. Hata saa hii murudie kuwaona nyinyi mnakuwa hapa, wavulana wasichana, watu wa Ibokoboko, Wanyamulenge wa Ibokoboko, wanaona wabembe wa Baraka, wa vijana wa Baraka na wa vijana wa Ibokoboko wanachangamana. Tunasikia leo inakuwa hadithi yenye haitaishi. Tunatosheka siye, na leo tunaona ni siku mpya. Hii mavita yote inapitika, tunaona Kongo mpya. Sijue kama pale tunasikilizana. Ndio tunaona Kongo mpya. Tunaona Kongo mpya. Hii habari ingekuwa mzuri ifike mpaka kwa rais wa nchi ya kuonyesha kama hii amani iko na inarudilia. Najua mwaka jana tulikuwa Baraka mkikao, kulikuwa concertation nani Kinshasa juu ya amani, wakaongea wakatosha dokima ya kusema ingekuwa mzuri watu wote waige mfano wa Bibokoboko. Automatikema pale shetani na akaingilia akaharibu, lakini tunaona leo shetani anashinda. Ndio, si hivyo? Anashindwa kabisa. Mungu wa mbinguni tunaweza mpigia mikono sana tena. Leo shetani anashinda. Hii haina competition, ni solidarite ya cohabitation pacifique. Hapana Ibokoboko na Baraka ya teritwari ya Fizi yote nzima. Teritwari ya Fizi, Baraka, Ibokoboko inatoa nyota ya kuangazia Kongo yote mzima. Tunakomea hapo tukiwashukuru zaidi, tutasema makofi familia, tunapita huku. Amieni. Representante wa FARDC umoja na wa polisi mmoja naye. Bambele mnaikala chini. Bambele chini chini. Sasa karibu tukisiko tende wesemia. Sasa vile babi. चलो लंगर पार्टी साइड चलो पार्टी चलो लंगर पार्टी चलो भाई ये सारे पार्टी ओनली प्लेट ओनली प्लेट दिस एरिया हां wiki hasi komanda wiki hasi mukade wiki hasi seria kesho Chef, nadhani tunaanza mchezo wetu, na hii mchezo ni mchezo ya amani, for peace and social cohesion. Haiko match ya competition, ni match ya amani, ni match ya kujenga uhusiano mwema kati ya Baraka na Ibokoboko. This is not a competition as such. This is intended to build the confidence
and good relationship between Baraka and Bibokoboko. Tuko na wageni. It's high time we introduce the guest to you. Tuko na komanda wa CDC MONUSCO Bibokoboko. So there is the commander of LCD Bibokoboko here. Tuko na mwenye iko charge na affaires civile wa MONUSCO hapa Bibokoboko. There is the representative of civil affairs here in Bibokoboko, Mr. Lopez. Tuko na wa contingent ambao wamesindikiza komanda wa MONUSCO hapa, mnaona wenyewe wote. And we have UN troops here. You can see them very well. Tunawatolea shukurani sana, karibu sana. We are grateful towards them and we tell them welcome. Tuko na wanotable wetu wa eneo la Bibokoboko. We have notables of Bibokoboko from different areas. Tuko na Chef David Mata. You can. Okay. Thank you everybody for letting me speak. Il vous remercie tous. Anawapigia nyinyi wote asante. It is a very big initiative by the youth club president. Anasema kama initiative hii munafanya ni initiative nzuri sana kwa ngambo ya viongozi wa vijana. And I would like to thank the Baraka team for coming here and giving us the opportunity to tell them that we are peace loving, that the complete RDC is a peace loving place. Na naambia watu wajuele kutoka Baraka na wasindikizi wao karibu sana, na nasema kama muendelee kufanya michezo sawa mukadre ya amani. And I hope that this match opens doors for more peaceful matches in the area and in the Vamos kimbia sasa. Chakula ya mingi. Mafungo gatani. Unajua kama tulikuwa ni tulikuwa vita ya Bibokoboko, maasake zilikuwa mingi, lakini Mungu akasaidia kutoka mwezi wa tatu. Tuliona Merde Rafiki alitoka Baraka akakuja hapa akalanse mo ya amani, na hiyo mo ya amani ndio jina tuma tunafika kwa hii hatua. Fazi ya pili tuliwaona vijana nao walikuja wakiongozwa na president wa jeunesse ya Baraka, naye pia alikuya akisema juu ya amani, lakini wakati alifika hapa tulifanya fede route vijana wa Baraka na vijana wa Bibokoboko. Fede route neno la kwanza ilikuwa juu ya mchezo, na ile mchezo si mchezo tu, tutafuti njia ili tupate amani ya kudumu, na kwa eneo yetu tutakuwa na hiyo amani. Kwa hiyo wageni wetu tunawashukuru sana kwa sababu tumefanya kazi kama mlivyovisema. Tena la pili, tuko na wakubwa viongozi hapa, tuko na Colonel naye iko hapa, amekuja nyuma, watu wakuona, anaona kasimama watu wa bodi.
Pili, tulikuwa tena na watu wa MONUSCO wenye kuwa baze hapa Bibokoboko. Na ekipe yao tunakuta kwa wote wasimame nao wakiwepo. Kuna wandugu wanotable tupatie vijana wetu wa Baraka watuambie neno lao, hatujue kama kesho tutacheza, kama kesho watashuka, wao ndio wenyewe watatuambia. Kwa hiyo tunajua federation yetu ambayo tumesema Salongo. Nadhani ile Salongo tulisema vijana wa Baraka, Salongo iko Salongo. Okay. Tutasema. Sasa tumpatie neno president, tuambie jinsi walikuja na jinsi watatembea hii siku mbili. Asante. Hata niseme neno moja. Mimi nitaka shindwa kuongea juu ya vipigo. Ningependa mupigie kwanza ekipe ya Bibokoboko makofi sana. Wandugu, hatungekuwa hapa kama security isingekuwa na boxa. Tunareconnaître sana hiyo. FARDC na partenaire ya État Congolais na MONUSCO, polisi yetu na notabilite yetu yote na baakteur ya société civile benye biko hapa na communauté zote zenye ziko hapa. Ni kweli indawambia kwamba hii tunafanya leo ni kutangaza rasmi marekebisho ya amani ndani ya entite zetu mbili, na hiyo tunasema bila boga. Tunajua mission ya FARDC, tunajua mission ya polisi, tunajua mission ya ANENG. Kila mtu iko na attribution zao. Grupe arme zetu zote, tu kila tribu iko na grupe arme yake, biko na objectif zabo kule. Hatupendi hata kuzijua. Sisi raia na sisi unapaswa kuwa na objectif zetu. Ukiuliza arme inakingia raia na mali yake, polisi vile vile. Tukienda kwa makanika yeye naye atasema iko na defendre population. Tukienda kwa ya kutumba yeye naye atasema iko na defendre population. Tukienda kwa zingine magrupe ya arme bishambuki atasema na kwa defendre population. Sasa juu ya nini? Pote biko na defendre kitu moja, kisha mizozo iendelee tena. Iko saa nyuma kuko maagenda zingine. Na ndio kwa maana nipenda nitangaze hii entre la jeunesse. Hapa na j'adresse beaucoup plus ku jeunesse zetu zote mbili. Bale benye biko ndengia kuzile groupe arme biko natoka musie jeunesse. Benye biko nakufa muile mavita ni sie jeunesse. Benye biko nakuwa manipule na ba politicien ni sie jeunesse. Tuya nini si jeunesse hatuwezi sema tutie point kwa hii yenye na tudivize leo. Na kwa hiyo hatua ndio tulipenda kwanza na sisi tupime approach. Tulikuwa hapa tukakubaliana mambo matatu. Ya kwanza tulisema tujiimplike juu ya kutafuta kurudisha uwasiliano yetu kwa njia ya michezo. Na inaanza onekana. Niliacha natangaza kwamba jeunesse yangu itakuwa hapa. Na sinjoi mnaiona. Leo ndio le 11 tukasema tutakuwa hapa tutalala. Hatutakuwa na FARDC. Tatizo ni mwa ilitukuta. Tulipata pane fuso yetu, tulikuwa saa 3 kuliste hata manifesto tukiwaonyesha jene yenye ilikuwa inakuja kufika kwa ile masomo kule kuiese kule chini pan bote bakarudia. Il faudrait tuanze tafuta basi tutisha idea kwamba tutapia cheza huko. Il faudrait tusolliciter banenda basi tupatia gari. Tukaongea na mayor akatusemea kwa komanda regiment, akatuitikia basi mwenee humu basi mugari mie hii migulu tulikia basi 6 lwa mugulu mpaka pale 6. Tulipenda tuulize bale wanauanaka mwa njia batuwe kwanza. Kitu kile mtajua ni hiki,
Probleme ya kukosa amani kwetu inabakia kwa marezo sosio. Na benye biko nje ya inchi ndio biko natuchafulia. Ndio kabisa. Mtu iko musalon yake nyiko klimatize Bulaya, anatuma audio, mupige wale Banyamurenge pale. Munasikia? Na mimi nasikia ile audio, sambaza, naweza sambaza na mimi. Mupige wale Babembe pale. Naona sikia ile audio naanza sambaza. Mukufia ile budongo. Tutakufia budongo na wewe uishe da kukambi. Wewe ushaenda Bulaya, chukue kwanza na wewe ukufe juu yayo. Wewe likimbia kifo. Jua nini wewe huwezi kui. Na njoo wakati ya ukamata responsabilité, kudekuraje bale batu. Tuwaambie trop c'est trop. Wewe uko kule bakia kule, si tuko hapa tuliishi, mababu zetu waliishi kwa amani. Siri ni kwamba hii kitu mimi nasikiaka haya kukisema, lakini acha niwaambie kweli. Baraka leo bakikuambia kwamba dawa yenye takuponyesha magonjwa yako ni maziwa, utakufa. Ndio. Utakufa. Baraka leo nyama yenye tulikuwa nauza ya 3000 francs congolais inakuwa 10000, 15000 francs congolais. Samaki nazo Mtanganyika zikasema hatutakufa tena. Zina goma. Hazitakufa. Tunaelewana? Donc nini kenye kinatusepare? Nini kenye kinatudivize si ma communauté? Rien. Kenye kinatudivize ni kidogo sana kushinda kile tunaweza pata kama tuko pamoja. Na mimi nilipenda hivi. Kwa hiyo hatua yenye tunaanza. Najua kuko benye biko nyuma yetu biko na tukombatre. Biko bana tupiganisha. Na hata hivi niko na maojoe pasi au unauzisha nchi. Nikasema niko nauliza tuliuza bei gani? Na faktira iko wapi? Lakini sisi communauté, sisi population tufanye kazi yetu. Tuache bale bebiko na mabunduki bafanye kazi yao na serikali iko pale. Si hatuwezi weza kutetelea. Acha serikali itawashughulikia. Msiwaone wanasinzia pale aseme wanakosa nguvu. Siku wataamuka tu tukamate sovereignty yetu, watafanya kile cha kufanya. Hatupendi kuingilia mambo wale watu, tufanye yetu kama vile raia, tutafute mawasiliano. Ningependa hivi. Tuanze enda Baraka. Ndio. Tuanze enda Baraka. Ndio. Jake leo tunakutana na kudi. Jake unaona nini munjia? Hakuna hata kitu. Hakuna. Na si tuanze panda hapa. Mamoto ziko zinashuka zinapanda. Zinashuka zinapanda. Bien sûr, ma communauté zote ya mwenzi kosa bale babandi. Na njoo ifo tufanye kazi sisi kama vile vijana. Tuwadenonce, tuwashete kwa hawa wafungwe. Wafungwe. Voilà, donc ni ile ndio tulipenda tuseme message. Objectif yetu ni kukua hizi mvula za mabize mnafuta. Hapana. Hata kama inaluma. Tunajua le 18. Mutashuka. Ndio. Ndio. Bafarasa wakasema retour Jomani. Real Madrid Bernabeu. Vijana orthographe biko kule. Na urafiki selection. Ni unapita tano na nyingine mwa bakakatala lakini mimi nilisabia. Sasa programu yetu iko hivi. Programu yetu iko kusema kwamba wakati tulikuwa tunafanya selection ya bajoueur, tulikuwa na selectionner ba mingi. Mais ile probleme tulipata pale. Na nyi peke mko watembo. Unaona hivi vinavala vya jaune. Kweli hawezi weza tena. Nenda sikilia huruma watu watenda lazwa. Kwa hiyo tulikuwa na waza labda kesho tungecheza ingine match. Lakini context tuko nayo na bajoueur betu. Mimi napenda nijilindie basi heshima nipate ya mingi. Tutarudia kesho asubuhi. Tutarudia kesho asubuhi na osi tungeenda tunacheza match ya asubuhi lakini ni dimanche. Bamengi batakuwa ukanisa na hatuwezi vraiment kuperturber activité ya Mungu juu ya hivi. Tunabachunga na nyie kule tutacheza samedi. Kama mtaweza tunacheza na dimanche, itadepende na nyinyi, lakini security kwa upande wa kule msiofu. Ndio. Sasa sinasie huko atukuona chochote kio. Mungu awabariki sana. Nadhani mheshimiwa Koloneli naye anaweza kusema na nini. Ndio. Sawa, mbele ya yote tunashukuru wageni wetu wa kutoka Baraka. Tunaambia karibu hapa kwetu.
na tunashukuru wa viongozi, tunashukuru washefu wetu wenyewe waliitika ukaribisha wageni wa hii leo. Niye niko na neno mbili. Eske nitauliza watu wote, eske piga hapa yenyewe mliona? Niko na kesho tu ya kuuliza. Zile bize yenyewe mliona hazina faida. Faida ni hivi kuona hizi community zote kuwa pamoja. Wageni wetu wenyewe kutoka Baraka, antukua tunaambia seme karibu hapa kwetu. Unaweza lala milango wazi, usalama ni yote. Neno la pili, naweza sema depuis tunasikia mudelea zamani. Watu wiko wanapigana. Tukaingia mu 96 wakati wa Kabila watu wiko wanapigana. Tukaingia mu RCD watu wiko wanapigana. Kwa leo tukaingia hata mwa hivi. Bandugu, hakuna watu wenyewe watamaliza wengine. Basi tulishaona ile vita kama watu hawaishi. Basi mwache tubakie kwa amani. Na ile amani yenyewe tabakia, sie wote tuanzane mkono kwa mkono. Le 18 tuko Baraka. Na pia tutasindikizwa na masoda. Ndio. Tutaenda raia kwa raia sie peke. Bashefu, nadhani tutaruhusu twende Baraka. Ndio. Ndio. Asante. Presida wa Baraka le 18 tuko kwako. Sasa tutacheza mache mbili. Haiko moja. Sampana utakufa. Kwa kumalizia wanakuya njoo kuwashangilia nao wa mama na wadada. Cha kumalizia ni hiki. Nadhani hapa mko na wagarsi wenyewe hayaoa. Naona wadada wetu.